বলাইমুল বাই শ্রী রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা, তার আবরণ উন্মোচন করছেন ডক্টর অতুল দেববর্মা মহোদয়, মাননীয় চেয়ারম্যান চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। দ্বিতীয় বই সাল ভাংরাক বাই শ্রীমতী মহামায়া দেববর্মা। MLA Gorangana Mucham Dr. Atul Deborma Sir. আবরণ উন্মোচন করছেন রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতন লাল মহোদয়, পাশাপাশি আমাদের সকল সম্মানিত অতিথিগণ। সুবিনিয়ার ইয়াক পাই ঠিক তারপর লিটারেরি ম্যাগাজিন খুম্পই। এই সমস্ত সাহিত্য বইগুলো আমাদের সকলের এক একটি অ্যাসেট রয়েছে। অবশ্যই আপনারা দেখছেন তৃতীয় বই প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করছেন। আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি আমরা একবার করতালিতে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধনী মুহূর্তটি আবারও জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই শুভ Neng interview nagar gitu mobile bay. Kok? Ni mobile kita. Al mobile bes kerja. Nung mau nyukai apa kau tu ya? Tu ini kan tu tau. Ini game kris. Dia selalu naik mang mana? Tak suruh lah itu. Saya juga tiffin mah kalian di lain Korea tuh sebelah. Ya. Terus. Tampi siapa yang roti kerja? Serang jatuh bahasa. Apa yang mau tuh perwati sih cuma lah sah. Oh tua. Ini lain pa boleh. Kata. Kemudian Sa
Nang mobile.
Inari. শ্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে মাননীয় মন্ত্রী ভূমি ও রাজস্ব মৎস্য দপ্তর আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি আমরা বরণ করে নেব শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে মাননীয় মন্ত্রী শিক্ষা ও আইন দপ্তর। खुलुमबाय याफारो दिनैनि जे सिनि कक बरक साल 43तम आबोनो लोगोय अर सिनि बरक गोबांमा सोलोंनाय रक बे फोरोंनाय रक जतन फायजाक दिनैनि जे सिनि तंथक साल जे सिनि आमानि कक जेसरा जों सिनि कक बरक साइतंनाय अबा हायखानि बिसि बुरुम बुरुम तेबो पालायजाय तंथो सुरु त्रिपुरा रायजो सिमिया सिनि भारत हा कतर जत जागानो सिनि कौन साना नंथो और ते जरा सिनि प्रतिटा कलेज जे कक बरक प्रफेसर ताबो तलांग जायगा आबरनबो जाते ओ तिनिनि माध्यमे मिनिस्टार अफ साइरिखा बरक बक्तितारिफोरु जाते कक बरकनि बागै टिचार तेबो स्कुल कलेज फोरोंना नंथो और जरा सुरु कक बरक सानाय सिमिया जरा कक बरक साया बरक ताबो जाते सोलोङै सिनि कक बरकनो तेबो गाहामखाय तिसायथुबना बागै कारण सिनि हा त्रिपुरा हाव जों जत कक बरक साना नांगौ जों जेहेतु वानजिखौनो जों सावखाय वानजिरावबो सिनि कौनो साना नांनाय आबन बागै बरकबो स्कुल कलेज बा अफिस रग जत जागानो सिनि कक बरकनो साना नांगौ शेयर खायजा नांगौ कारण जों जरा परितंनाय जों मेक्सिमाम बांला बाय जों परितङ आबोनो पासे पासे जों बांला मानफानो मायाफानो सिनि बरक मोटामुटी साइ दङ काय आबन बागै बरकबो सिनि कौनो सावै जाते जतनो ककनो सन्मान दिनानै कारण सिनि एक मातृभाषानो गाहामखाय जों तिबुनानै तेबो फोरोंजानो नांगौ।